Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du farabbi yassir wa la tu'assir ya Rabb berikanlah kami semua kemudahan. Kita bersyukur dapat jumpa kembali bersama kawan-kawan Ummahat angkatan ke-6 di pembelajaran kitab Durusul Lughah jilid yang kedua. Mari kita sudah masuk ad-darsus sadis, pelajaran yang ke-6, ad-darsus sadis. Materinya kita akan belajar fa'il yang berbentuk mufrad, fa'il mufrad ya, fa'il berbentuk mufrad. Al-fa'ilul mufrad. Mufrad artinya satu orang, tunggal. Contohnya untuk laki-laki tunggal, asyaribta, asyaribta itu laki-laki, anta maksudnya. Asyaribta, apakah kamu telah minum? Al-ma'a, air. Untuk muannasnya taknya berharakat kasrah. Asyaribti, asyaribti. Apakah kamu telah minum air? Kamu perempuan. Kedua-duanya mufrad. Anta dan anti disebut fa'ilnya mufrad, tunggal. Kemudian untuk jamaknya al-fa'ilul jam'i, fa'il untuk lebih dari dua orang. Untuk muzakkarnya antum ya. Untuk muzakkarnya antum. Di sini pakai syaribah juga. Pelakunya antum. Asyaribtum, apakah kalian telah minum? Asyaribtum ma'a, apakah kalian sudah minum air? Aqra'tum al-Qur'ana, apakah kalian telah membaca Al-Quran? Fa'ilnya di sini jamak. Jamaknya jamak mudzakkar antum. Untuk muannas antunna. Asyaribtunna al-ma'a, aqra'tunna al-ma'a, apakah kalian perempuan sudah minum air atau sudah membaca Al-Quran? Itu fa'ilnya jamak. Al-fa'ilul jam'i. Kemudian kita daras 6 ini kembali dikenalkan oleh fi'il madhi zahaba dengan disambung akhirnya ta. Zahaba belakangnya huruf ta. Yang pertama taknya berharakat sukun, zahabat, menunjukkan pelakunya domir mustatir takdiruhu hiya. Dia perempuan. Zahabat, dia perempuan telah pergi. Untuk tak berharakat fathah, zahabta, kamu laki-laki telah pergi. Untuk anti, zahabti, kamu perempuan telah pergi. Untuk orang pertama saya, zahabtu, saya telah pergi. Zahabat disebut taknya tak taknis ya. Zahaba fi'il madhi wa ta harfu taknis. Tak taknis as-sakinah. Sukun taknya. Untuk zahabta, zahabti dan zahabtu disebut taknya berharokat. At-ta'ul mutaharrikatu. Namanya itu ta'al mutaharrikah. Tak yang berharokat. Berubah-ubah harokatnya. Ta, ti, dan tu. Zahabta, zahabti, zahabtu. Namanya at-ta'ul mutaharrikah. Tak yang berharokat. Yang berubah harokatnya. Kalau ini tak taknis. Zahabat disebut ta'u ta'nis as-sakinah. Kalau zahabta, zahabti, zahabtu disebut at-ta'ul mutaharrikatu. Dalam. Kemudian Dia masih keluar ya. Oh, ya saya kira tuh. nah, ahlan wassalam Ibu Mada. Kemudian mari kita membaca kata
bunayya. Ada kata bunayya di sini. Ya bunayya, wahai anakku. Ya disebut harfun nida. Ya harfun nida, huruf panggilan, yaitu harfun nida. Bunayya itu asalnya bunayyun. Sebelum dipanggil bunayyun. Itu nama pengecilan dari ibnun. Ibnun, anak laki-laki, biasa, normal dia. Bunayyun, dikecilkan, lebih kecil lagi bentuknya. Anak kecil, bentuknya pengecilan. Dan fungsinya di sini untuk panggilan kasih sayang dia. Panggilan lebih dekat gitu. Orang tua atau guru kepada anaknya. Bunayyun, bentuk pengecilan. Plus ditambah lagi ya mutakalim. Bunayun plus ya mutakalim. Ditambah ya mutakalim. Maka menjadi bunayyiyun gitu asalnya. Bunayyiyun. Kemudian ya mutakalimnya dihapus. Menjadi bunayya. Bunayya. Kemudian dibaris fathah dia. Harakanya fathah bunayya karena idhofah. Diidhofahkan. Bunayun munadanya ya mutakalim yang dihapus sebagai mudhof ilaihnya. Kemudian kita belajar kemarin kata tanya lima. Lima artinya mengapa? Mengapa? Lima. Itu soalun anis sababi. Pertanyaan tentang penyebab penyebab perbuatannya, alasan gitu. Maknanya sama dengan lima aja. Lima artinya mengapa sama dengan lima aja artinya. Kemudian kemarin ditambah akhirannya hak. Hak sakta namanya. Lima. Ada hak di belakangnya bukan hak domir ya. Itu hak sakta menunjukkan suara terhenti. Sakta kan berhentinya suara. Disebut hak sakta lima. Kenapa? Haknya disebut hak sakta menunjukkan suara yang berhenti. Hak sakta namanya. Contohnya adarabta hadzal walada. Apakah kamu memukul anak ini? Naam. Iya. Lima. Mengapa? Ada hak sakta di belakangnya untuk menunjukkan ada suara yang berhenti. Lima. Untuk memberhentikan suara. Kemudian kita kemarin belajar kembali inna. Inna harfu taukid, huruf penguat dan penasab. Menasabkan isimnya. Contohnya pada kalimat qala. Setelah qala di sini, qala hamzah inanya di kasrah. Qala dia berkata, innaka ahsanu talibin fil fasli. Sesungguhnya kamu pelajar paling baik di kelas. Hamzahnya di kasrah. Garis bawah. Hamzahnya di kasrah karena jatuh setelah fi'il madhi qala. Khusus fi'il madhi qala ya. Hamzahnya di kasrah. I bukan anna. Bukan qala annaka tapi qala innaka. Karena ada nanti setelah fi'il yang lain hamzahnya di fathah. Hamzahnya di fathah pada ini om. Anna. Tadi kan inna ya, sekarang anna. Hamzahnya di fathah dia. Jatuh setelah fi'il azunnu selain qala. Azunnu saya mengira. Anna atau dibaca fathah hamzahnya. Bukan inna. Karena sebelum anna ada fi'il azunnu.
fi'il mudhari'. Azunnu anna al-imtihana qaribun. Saya mengira ujiannya sudah dekat. Anna sama fungsinya dengan inna, menasabkan isimnya dan merafa'kan khabarnya. Anna harfu taukid, al-imtihana isim anna mansub, qaribun khabar anna marfu. Sama dengan inna. Kemudian kita belajar pola isim sifat atau kata sifat yang berakhiran alif dan nun untuk mudzakarnya. Contohnya ada wazan fa'lanu. Waalaikumsalam. Ada kata fa'lanu itu wazan untuk mudzakar fa'lanu. Muannasnya fa'la. Contohnya atsyanu haus. Muannasnya atsya. Wazannya fa'la. Kaslanu malas untuk mudzakar. Muannasnya kasla. Ghadban marah. Muannasnya ghadban. Semua ikut wazan ini. Untuk muzakkar fa'lanu, untuk muannas fa'la, fa'la gitu. Kemudian kita belajar kemarin fi'il amr. Fi'il amr hati artinya berikan. Hati berikanlah. Dia fi'il amr. Kata kerja perintah mabni di atas kasrah. Hati fi'il amrin. Kata kerja perintah di atas mabni, baca tetap di atas kasrah. Hati gitu bacanya. Untuk kamu laki-laki hati. Untuk kamu perempuan ditambah ya, kita tambahkan ya hati. Ini untuk kamu perempuan. Hati. Berikanlah. Sama dia bentuknya fi'il amar mabni, tapi bukan mabni ala kasrah, mabni ala hadfin nun. Mabni dengan dihapusnya huruf nun. Asalnya hatina gitu. Hatina. Kemudian nunnya dihapus menjadi hati. Untuk muannas perempuan, kamu perempuan. Kemudian kita di daras 6 ini belajar ayu kembali. Di DL1 kita udah belajar ayu ya. Ayu di rofa, sekarang di nasab ya. Ayya dibaca ayya fi halati nasbi dalam keadaan nasab sebagai maf'ulun bihi. Contoh kalimatnya ayya kitabin qara'ta. Buku apa yang telah kamu baca? Di situ ada fi'il qara'ta. Qara'ta fi'il madhi dan dia butuh objek fi'il muta'addi. Maka ayya dimajukan kata tanyanya itu ayya dibaca fathah ayya kitabin qara'ta. Ayat itu sebagai maf'ulun bihi mansubun wa huwa mudhaf, kitabin mudhafun ilaihnya. Qara'ta fi'il madhi mabni ala sukun wa ta' dhamir muttasil fi mahalli raf'in fa'ilnya. Dibaca ayya karena sebagai maf'ulun bihi. Itu akan kita pelajari daras ini insyaallah taala. Kemarin Ummu Zain sudah sempat hadir. Ummu Zain ya, Nah, baca Ustaz. sudah baca Ummu Zain dan Ummu Nuha juga. Fadhali Om, ad-darsu. Ana Ustaz. Ummu Zain dulu nanti ya. Ummu Nuha habis ini. Oh, nah. Nah, Ustaz. Ad-darasus Artikan, sadisu. artikan Om ya. Nah, Ustaz, insyaallah. Ad-darasus sadisu. Al-ummu mata raja'ta minal madrasati ya bunayya. Hmm. Kapan? Ma- Kapan kapan kamu kembali dari sekolah, wahai anakku? Hmm. Said. Sa'idun raja'tu qabla nisfi sa'atin. Saya kembali setengah Setengah. jam setengah jam yang lalu. Nah, al-um. Al-ummu aina ukhtuka? Eh,
Betul. Uktuk. Oh, Sa'idun ya. Aina Hmm. ukhtuka Maryamu ama rojaat. Hmm. Di mana saudarimu Maryam? Apakah dia dia belum kembali? Amar, tidakkah dia telah kembali? Ama, tidakkah ia telah kembali? Nah, namanya manafiyah kan? Nah, Ustaz. Taknya rajaat, tak apa ini Om? Taknis. Taknis. Nah, fa'ilnya domir mustatirun, Takdiruhu hiya. kembali ke Kembali ke ukhtu. Maryam. hmm, Maryam. Sa'idun. Sa'idun. La adri. Ana ma ro'aituha. Saya tidak tahu. Saya tidak melihatnya. Nah, al-um, Al-ummu. Mada qara'tal yauma? Apakah, apa apa ya? yang kamu baca hari ini? Taknya disebut tak apa ini? Ora ta, Eh, tak apa tadi ya? mutaharrik. Mutaharikat, mutaharikatu. At-ta'ul mutaharrikah, berharakat. At-taul mutaharikah. Hmm. Sa'idun. Sa'idun qara'tul yauma darsan jadidan fil fikhi. Hmm. Saya membaca saya membaca pelajaran baru hari ini Tentang di ilmu. oh tentang ilmu fikih. Hmm. Taknya juga tak al-mutahar. Al-mutaharrikah. Nah, sa'i af'ul Al-ummu afahim tahu, apakah kamu memahaminya? Sa'id. Sa'idun, na'am, fahimtuhu jayidan. Ya, saya memahaminya dengan baik. Nah, al Al-ummu, ama qara'tal Qur'anal yauma? Apa apa kamu tidak membaca Al-Qur'an hari ini? ini pertanyaan apa namanya Om? Pertanyaan Sama. Anafiyah. Nah, pertanyaan manfi, penafian. Jawaban Oh, positifnya? jawaban positifnya bala. Bala. Sa'idun, bala. Qara'tu suratar rahmani wa hafidtuha. Fafariha biyal mudarrisu kasiron. Hmm. Tentu, tentu saja saya membaca surah Ar-Rahman dan saya menghafalnya. Hmm. Fafariha. Fariha, bahagia, senang. Ya. Maka guru pun senang dengan guruku sangat senang. Maka guruku sangat senang denganku. Hmm. Begitu, Ustaz. Betul. Fariha Hmm. fi'il madhi kan? Fariha fi'il Farihana madhi. Fa'ilnya mana fa'ilnya? Pelakunya siapa? Fariha sangat mudarisu al-mudarisu. Nah, Rafa kan? Mudaris. Waqala Wa qala innaka ahsanu talibun. Eh, ahsanu mudah. innaka ahsanu talibin fil fasli. Dan dia Dan berkata, beliau berkata, sesungguhnya saya adalah pelajar "Innaka, yang eh innaka." sesungguhnya kamu. Oh ya kamu.
Sesungguhnya kamu adalah pelajar Paling baik. terbaik, ya paling baik di kelas. Nah, itu ada inna tuh. Hamzanya di kasrah. Inna. Sebab sebelumnya ada fiil. Fi'il madhi qola. Qala. Al-ummu. Al-ummu, Masya Allah. Zadakallahu ilman ya bunayya. Ah, Masya Allah, apa yang Allah kehendaki. Sebagaimana yang Allah kehendaki. mm. Nah, apa ini ya Ustadz? Doa. Zadakallahu. Semoga Allah menambahkanmu. Oh, semoga Allah menambahkanmu ilmu, wahai anakku. Hmm. Sa'idun agosalti kumsoni ya ummi. Apakah kamu telah mencuci kemejaku, wahai ibu? Nah, Al-ummu, na'am. Wasaltuha wa kawaituha. Hud hadza qa- hud hadzal qamisa. hmm. Ya, saya telah mencucinya dan Menyetrikanya. saya telah menyetrikanya. Hud, Ambillah. eh, ambillah ambillah kemeja ini. Sa'idun hati dzaka ya ummi. Dzaka ajmalu min hadza. Hati itu. Berikanlah dzaka itu ya Ustadz. Berikanlah Yang itu. itu wahai berikanlah yang itu wahai ibuku, yang itu lebih bagus dari yang ini. Hmm. Ada Tad- dulu. Tadkhulu Maryamu. Eh, telah masuk ya Ustadz? Mudore. Maryam sedang Oh, masuk. Tengah masuk. Maryam sedang masuk. Maryam, Assalamualaikum. Kaifa haluki ya ummi? Wa kaifa haluka ya akhi? Hmm. Semoga keselamatan tercurah kepada kalian. Bagaimana kabarmu wahai ibu, dan bagaimana kabarmu wahai saudaraku? Hmm. Al-ummu, Al-um. al-ummu, waalaikumsalam. Ahlan ya binti, ahlan ya binti. Mata kharajti minal madrasati, dan semoga keselamatan tercurah kepada kalian. Selamat datang wahai anakku, anak perempuanku. Hmm. Maaf, kapan kapan kamu keluar dari sekolah, Nah, Maryam? Kharajtu ba'da sholatiz zuhri. Saya keluar setelah sholat zuhur. nah. Al-ummu, aina zamil, aina zamilatuki. Ya, aina Hmm. zamilatuki Aminatu wa Fatimatu wa Su'adu. Aina, kemana? Di Kemana mana? teman? Nah, Ustaz, di mana? Di Oh, mana? di mana teman-temanmu? Amin. Di mana teman-temanmu? Aminah, Fatimah, dan Su'ad? Nah, Maryam. Ayamu, ana ma ro'aituhunna ba'da sholati. Saya tidak melihat mereka setelah sholat. Hmm. Al-ummu, ya binti, ahuki hafidho suratar rahmani. Ayya, ayya suratin,
ayya suratin hafidti anti, wahai anak perempuanku, saudarimu, saudaramu menghafal, telah Telah. menghafal, telah menghafal surah Ar-Rahman. Nah, Eh, surah apakah yang kamu sudah hafal? nah, Maryam. Yamu, ana hafidtu surat, eh, Betul. ana hafidtu suratal jadidi. Wahi Hadidi. Hadi. hadidi. Hmm. Ana hafidtu suratal hadidi. Wahia atwalu min suratir rahmani. Nah, Saya saya menghafal saya telah menghafal surah Hadid ya Ustadz. Al-Hadid. Surat Al-Hadid. Al-Hadid. Oh, surah Al-Hadid. Dan ia lebih panjang dari surah Ar-Rahman. Hmm. Sah. Lebih Wa panjang. kadzalik wa kadzalika hafidtu sita asyrota ayata ayatan min suratin eh min Betul. suratin an-naba an-nabai Betul. dan wakadzalika. Begitu juga. Oh, dan begitu juga saya telah menghafal sita asrota 16 ayat dari surah An-Naba. Hmm. Al-Ummu Masya Allah. Innaki tolibat innaki tolibatun mujtahidatun. Nah, Ana masrurat ini ya. Ana masruratun biki. hmm. Eh, adzahabti ilal maktabatil yauma. Masya Nah, Allah. Innaki sesungguhnya kamu pelajar yang baru. yang rajin. Astagfirullah. Jadi, sesungguhnya kamu adalah pelajar yang rajin. Saya Senang. masrur. Saya senang denganmu. Apakah kamu adzahabti? Apakah kamu Lah. telah pergi ke perpustakaan hari ini? Hmm. Maryamu, na'am, dhahabtu. Ya, saya telah pergi. Al-ummu, madza qara madza qara'ti hunaka? Apa yang kamu baca di sana? Nah, Maryamu, qara'tu majallatan min 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 Pakistana ismuha al-Islamu. nah, Al-Islamu. Saya membaca majalah dari negara Pakistan, namanya Al-Islamu. nah. Al-Ummu abil lughatil arabiyyati hiya. Apakah apakah bahasa yang di eh Apa apakah dia menggunakan? apakah dia menggunakan bahasa Arab? Maryam, la hiya bil lughatil injiliziyati. Tidak, dia menggunakan bahasa Inggris. Nah,
Al-ummu adzahabti ilal mudirati. Apakah kamu ke kepala sekolah? Nah, Mudirati. pergi. Maryamu, apakah kamu telah pergi ke kepala sekolah? Maryamu, la, hiya maja'at, la, hiya maja'at, ja'atil yauma. Tidak, Betul. tidak. Dia tidak pergi hari ini. Hmm. Al-ummu, lima, lima. Mengapa? Hmm. Maryamu, adunnu annaha zahabat ila Makkata. Apa tadi ini Ustadz? Azunnu? Azunnu, Ah, saya mengira, saya menyangka. Oh, saya mengira sebenar sebenarnya saya mengira Sebenarnya, bahwa kesengkesnya. saya mengira sesungguhnya ia saya mengira sesungguhnya ia telah pergi ke Mekah, Nah, Makkata. itu azunnu selepasnya hamzanya fathah. Anna, bukan inna kan? Naam Ustadz. Oh Nah, iya. tadi selepas qala inna. Oh, Qala naam. inna. Hmm. Sekarang selepas fi'il yang lain anna, azunnu anna, Hmm. sami'tu anna. Ya kan? Naam Ustadz. Al-um, Al- Al-um asyaribatis syaya. Apakah kamu apakah kamu telah meminum teh? Maryamu, la ma syaribtu. Tidak, nih, saya belum ya Ustadz ini atau tidak? saya belum minum. La ma syaribtu. Tidak, saya Hmm. belum minum. Saya Nah, belum minum. Al-ummu, ini apa ini? Lil lil khodimati. nah, Hati hat hati saya ya Laila. Berikanlah teh wahai Laila. nah, Maryamu, wahati qit'ata khubzin aidon ya Laila. Ana jau'a. Dan berikan saya roti. sepotong. Oh, dan berikan saya sepotong roti, Aidon, dan berikan saya sepotong roti juga, wahai Laila. Saya lapar. Nah, jau'a untuk mu'annas. Mudzakarnya apa, Om? Zaw'anu, Nah, jau'an. zaw'anu, zaw'anu. Seperti kaslanu mudzakar. Muannasnya Kaslah. kasla. Tadi kan wazannya fa'lan, muannasnya fa'la, ya kan? Nah, Bagus, Muzain. Baca ulang dulu ya. Lupa diartikan. Ada nama susah itu. ad-darasus sadisu. Al-ummu mata raja'ata minal madrasati ya bunayya. Sa'idun raja'tu qabla nisfi sa'atin. Al-ummu aina ukhtuka Maryamu ama raja'at. Sa'idun la adri ana ma ra'aituha. Al-ummu madza qara'tal yawma. Sa'idun qara'tul yawma darsan jadidan fil fikhi. Al-ummu afahim tahu. Sa'idun na'am fahimtuhu jayyidan. Al-ummu ama qara'tal Qur'anal yawma. Sa'idun bala
Qara'tu suratar rahmani wa hafidtuha fafariha biyal mudarrisu katsiran wa qala innaka ahsanu talibin fil fasli. Al-ummu masya Allah zadakallahu ilman ya bunayya. Sa'idun agosalti kumsoni ya ummi. Al-ummu na'am wasaltuha wa kawaituha. Khud hadal qamisa. Khud hadal qamisa. Sa'idun hati dzaka ya ummi. Dzaka ajmalu min hada. Tadkhulu Maryamu. Assalamualaikum. Kaifa haluki ya ummi? Wa kaifa haluka ya akhi? Al-ummu. Waalaikumsalam. Ahlan ya binti. Mata kharajti minal madrasati? Maryamu. Kharajtu ba'da salati dhuhri. Al-ummu. Aina zamilatuki Aminatu wa Fatimatu wa Su'adu. Maryamu. Ana ma ra'aituhunna ba'da salat. Al-ummu. Ya binti. Akhuki hafidhu surat ar-Rahman. Ayya suratin hafidti anti? Maryamu. Ana hafidtu surat al-Hadidi. Wahia afwalu min suratir Rahman. Wa kadzalika hafidtu sitta asyrata ayatan min suratin Naba'i. Al-ummu masya Allah innaki talibatun mujtahidatun. Ana masruratun biki. Adhahabti ilal maktabatil yauma? Maryamu na'am dahabtu. Al-ummu madza qara'ti hunaka? Maryamu qara'tu majallatan min Pakistana ismuha al-Islamu. Al-ummu abil lughatil arabiyyati hiya? Maryamu la hiya bil lughatil inkiliziyyati. Al-ummu adhahabti ilal mudirati? Maryamu la hiya ma ja'atil yauma. Al-ummu lima? Maryamu adunnu annaha dhahabat ila Makkata. Al-ummu asharibti syaya? Maryamu la ma syaribtu. Al-ummu lil khadimati hati syaya ya Laila. Maryamu wa hati qit'ata khubzin aydon ya Laila. Ana jaw'a. Ahsanti, bagus. Muzain, Masya Allah. Barakallahu fikum. Wafik barakallah. Ummu Nuha, interaksi berdua Ummu Nuha ya. Nah, Ustaz. Dengan Ummu Jasmine. Ummu Jasmine kita interaksi kembali berdua. Nah, Ummu Nuha al-ummu. Ummu Jasmine. Tis'atu. Ada susah disuruh. Betul. Langsung. Al-ummu. Mata roja'ta minal madrasati ya bunaya. Kapan Roja. kamu Langsung aja. Ummu Nuha tanpa diartikan. Ummu Nuha interaksi berdua. Ummu Roja. Nuha al-ummu. Ummu Jasmine Sa'id. Bagus. Aina uktuka Maryamu ama roja'at? La
adri ana ma ra'aituha. La adri itu Om, sambung. La adri. La oh disambung ya Ustaz. La adri Mm. ana ma ra'aituhu ya Ustaz. Ha, Ma ra ana ma ra'aituha. bagus. Mada qaratal yauma? Qara'tal yauma darsan Ana, jadid. ana Ummu Jasmin. Qara'at qara'tul Ana. yauma darsan jadidan fil fiqhi. Bagus. Afahim tahu? Naam fahim tahu jayyidan. Ana Ummu Jasmin. Naam fahim ta Tuh. Kalau fahim tuha fahim tuha jayyidan. Naam, fahimtuhu. Oh iya, naam fahim tuhu jayyidan. Hmm. Ama qara'tal Qur'anal yauma? Bala qara'tu suratul rahmani wa Qara'tu hafidhu. Ummu Jasmin mutaaddi dia Qara'tu butuh objek. Lepasnya maf'ul bihi. Mansub. Bala qara'tu suratal rahmani wa Hmm. hafidhatahu Ana. Ana wa saya. hafidhatuha. Tuhu ya Ustaz. Tuh apa? Wahafiz. Wahafiz. Eh, qara'tu suratal rahmani wa hafizatuhu Soalnya mati sukun. Wahafiz. wa hafiz wa hafiz wa hafiztuhu fa Ha. wa fahiztuha fa fariha bi madarasati kasiron Mudar. Guru. mudarris Fariha. mudarrisa kasiron Uh, Mudaris rafa dia. Baca rafa. Karena ada fariha fi'il madi. madi Sebagai. mudarrisu kasiron Terus. wa qala innaka ahsana qalibun fi fasli. Uh, rafa dia om. Khabar inna. Ahsanu. Qala innaka ahsanu qalibun fil fasli. Ahsanu mudaf. Ahsanu. Innaka ahsanu qalibin fil fasli. Bagus. Masya Allah. Zadakallahu ilman ya bunayya. Aghasalti qumsani ya ummi. Naam, ghasaltuha wa qawaituha. Khudh hadzal qamiso. Hati zaka ya ummi. Zaka ajmalu hadza. Tadkhulu Masih. Maryam. Masih. Ummu Jasmin. Nah, Ustaz. Assalamu. Maryam, tadkhulu Maryam. Ummu Jasmin Assalamualaikum. bawahnya. Ummu Jasmin bawah. Assalamu. Assalamualaikum. Kaifa haluka? Kaifa haluki ya ummi wa kaifa haluka ya akhi? Nah, baru Ummu Nuha al-um. Ummu Nuha. Waalaikumsalam. Ahlan ya binti. Mata raja'ti minal madrasati? Mata kharajati. Mata kharajati minal madrasati? Kalau ini harus dipakai Ustaz. Pakai dikit aja. Kharajti. Kharaj Kharajti. Kharajtu. kharajtu ba'da sholati zuhri. Ain Aina zamilatuki Aminah wa Fatimah wa Su'ad. Ana ma ra'aituhunna ba'da sholati. Ya binti akhuka hifdzu. Akhuki. Oh, no. Afal Ustaz. Ya binti akhuki hifdzu suratul Hafizah. rahmani. Suratul Hafizah. rahmani. Hafizah gitu. Hafidho. Ya binti akhuki hafidho
Rahman. Hafidhu muta'addi butuh objek. Lepasnya maf'ul bih. Hafidhu menghafal. Selepasnya Aa, mansub. Surat Rahman. Betul. Rahman. Nih, dari Betul. mudhaf ilaih Rahman Insan. Betul. Ya binti. Ya binti akhuka hafidho surat Rahmani. Ayya suratin hafidti anti. Ana Bagus. hafidtu suratal jadidi. Wal Hadid. Hadi. Hadi. astagfirullah. Astagfirullah afwan Ustaz. Apa? Ana hafidtu suratal jadidi. Ini anak lagi di luar sana. Wal Hadid. 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 Oh gitu aja. Ana hafiz tu suratal hadid. Wahya atwatu min suratal rahman. Wa kadzalik Wahia. Atwalu. Ulang ya, Om. wahya atwalu min surat minal min suratir suratal suratal Min apa surat? harfuja. Min suratir rahman. Mm-mm. Wa kadzalika wa kadzalika hafiztu sitta asyrata ayata min surata min suratal nabai Min. Min harfujar. min suratil nabai. Bagus. Masya Allah. Innaki qolibatun mujtahidatun. Ana masruratun biki. Adhabti ilal maktabatil yauma. Na'am zahabtu Bagus. Mada qara'ti hunaka. qara qara maza qarati hunaka qara tu ya Ustaz teh Betul. Ana. Ya. Qara'tu. Ana. tu qara tu majallatan min Pakistana Bagus. ismuha Islamu Al-Islamu. al-Islamu Ah, Abil lughatil arabiyyati hiya. la hiya bil lughatil inkiliziyyati bagus. Adhabti ilal mudirati. la hiya ma ja'atil yauma Bagus. 5. azunnu annaha zahabati ila Ma di sini Makkah. maknanya untuk hia. Allah. Azunnu annaha zahabat ila Makkata. Bagus. Munuha. Al-Um. Syarif saya La ma syaribtu. lil khadimati. Hati saya ya Laila. Wahati. Wahati. Qita'ata. Khubzi aydan. Ya Laila. Ana jau'a. Nah, bagus. Mujasmin. Munuha. Fahimti Munuha. Nah, Ustaz Wahim tuh. Mujasmin juga. Hal fahimti. Fahim. Tapi sedikit-sedikit gimana tuh Ustaz? Fahimtu Uh, qalilan. Oke, gimana Ustaz? Fahimtu qalilan. Mesti dihafalin apa Ustaz ya? Kalimat-kalimat seperti tadi, lapar, yang Ulang-ulang. jauh. Kan Ah, taunya kan sampai ini aju, joon gitu ya. Jadi harus dihafalin ah. kalimat-kalimat itu ya, yang muannas wa mudzakarnya gitu ya Ustaz. Betul, Om. Wazannya aja, rumusnya. Iya, iya. Rumusnya. Kalau mudzakkar fa'lanu, muannas fa'la. Rumusnya. Ya, ya, skala tuh. Nah, Rumusnya Ustaz. timbangan. Tadi Ummu Jasmine ada banyak huruf ta atau dia bisa berubah harokat taknya. Ustadz, Ana Kadang masih lupa terus. Afwan Ustadz. diamati saja pelakunya siapa. Kalau Nah, dia perempuan, zahabat tak taknis. Kalau anta, kamu laki-laki, laki. zahabta. Kamu perempuan. Kamu perempuan apa? Zahabti. Kalau saya, Zahabtu. zahabtu tuh Om. Ya kan? Nah, Kharajat. Kharajat. Anta kharaj, anta kharajta. anti, Anti kharajti. ana.
Ana kharajtu. Nah, dah apa namanya? Dakhalat Dakhalat. anta Anta dakhalta. anti Anti dakhalti. Ana ana dakhal. raja'at Raja'at. Anta anta. raja'ta. Anti raja'ti. Ana raja'tu. Nah, gitu Umu Jasmin, barakallahu fiik Umu Jasmin. Subhanallah. Syukran Ustaz. Wan, musik Radiyah berdua kembali ya Ya Ustaz. dengan Ummu Yusuf mungkin hadirah. Hadir Ustaz. Ummu Siti Radiyah al-ummu. Bismillah. Al-ummu. Mat mata raja'ta minal madrasati ya bunayya. رجعت قبل نصف ساعة. Okay. Ummi. Aina aina ukhtuka Maryamu. لا Ama أدري ama raja'at. لا أدري أنا ما رأيتها. Madza qara'tal yawma? قرأت اليوم درسا جديدا في الفقه. Bagus. Ah, af af afahimtahu? نعم فهمته جيدا. Nah, Ama qara'tal Qur'anal yawma? بلى قرأت السور قرأت qara سورة قرأت qara'tu سورة berarti الرحمن. نعم قرأت سورة الرحمن وحفظتها. fafariha ففرح بي مدرسة guru ففرح بي مدرس كثيرا. wa qala Wa qala innaka masih Ummu Yusuf. Ummu Yusuf. أنا وأنا oh فقال sorry. إنك أحسن طالب في الفصل. Okay. Masya Allah. Zadakallahu ilman ya bunayya. Hmm. أغسلت قمصاني يا أمي. Okay. Naam, ghasaltuha wa kawaituha. Khudh hadzal qamisa. هاتي ذاك يا أمي ذاك أجمل من هذا. تدخل مريم. Masih Ummu Yusuf. Maryam. السلام عليكم. كيف حالك يا أمي وكيف حالك يا أخي. Hmm. Ummu Siti Radiyah al-um. Wa Waalaikumsalam ahlan ya binti. Mata harajati minal madrasati? خرجت بعد صلاة الظهر. Oh. Aina zamilatuka Aminatu wa Fatimatu? Zamilatuki. Okay. Aina zamilatuki Aminatu wa Fatimatu wa Su'adu. Bagus. أنا ما رأيتهن بعد الصلاة. Ya binti, akhuki hafidha surat ar-Rahmani ayya suratin hafizti anti. Hmm. أنا حفظت سورة الحديد وهي أطول من سورة الرحمن. Masih. يا أستاذ. وكذلك حفظت 16 آية من سورة النبأ. Oh, oh.
Masya Allah. Inna in innaki qolibatun mujtahidatun. Mujtahidatun. Ana mas'ururatun biki. A- Adhahabati ilal maktabatil yauma. نعم ذهبت. Madza qara Madza qarat Madza qara'ti hunaka. قرأت مجلة من باكستان اسمها الإسلام. Abil lughatil arabiyati hiya. لا هي باللغة الإنكليزية. Hmm. Adzahabati ilal mudirati. لا هي ما جاءت اليوم. Lima. أظن أنما Annaha. ذهبت salah. أظن أنها ذهبت إلى مكة. Oh. Ah. Oh. Asharibati syaya. لا ما شربت. Okay. Lil khadimah khadimata ya Ustaz. Ti ya. Lihjar. Li lil khadimati. Hat Hmm. hati hati syaya ya Laila. Hmm. وهاتي قطعة خبز أيضا يا ليلى. أنا جوعان. Nah, jaw'a muannas. جوعان. نعم. Mudzakarnya جوعان. Yang mana? jaw'anu. Salah. Mustaradiyah, udah paham Ya. ini? Hah? Boleh paham ini? Paham. Ustaz satu saya nak baca. Ayya suratin hafidti anti itu tadi. Ayya selalu kita yang dulu kita baca ayu. Ayu doma ayu atau kalau huruf jar ayi. Kenapa yang ini boleh jadi ayya? Ayah, sebab ada fi'il muta'addi selepasnya tuh. Qara'ta. Ayya kitabin qara'ta. Dibaca nasab ya. Sebagai maf'ul bih. Berarti dia maf'ul bi yang didahulukan. Betul, Maf'ulun bihi. Ini Maf'ulun maf'ul bihi di yang dia dimajukan. maf'ulun bihi. Maf'ul bihi muqaddam. Muqaddam. Bukan ayu pun bukan isim Ayu. isyarah juga. Isim isyarah. Isim istifham. Ini yang dulu kita belajar ini. Ayu. Ya. Ayu. Fi mahalli nasbin maf'ulun bihi juga. Maf'ul Kan? bihi. Betul. Kalau ini ayu dia baca rafa. Ayu talibin. Talibin. Tadi ayu kitabin. Ayu Dibaca nasab dia. Ini dibaca Or. rafa. Coba kita lihat lagi ya. Bentar Om. Confused. Ayu. Iya. Kalau huruf jar saya tahu insya Allah lah kita baca baris bawah. Sekejap ya. Ayu isim istifham. Bentar. Ayu isim istifham kata tanya dia. Ya kata tanya. Fi mahalli nasb. Lepasnya mudhof ilaih. Lepasnya mudhof ilaihi ya. Mudhof ayu dia isim istifham wa huwa mudhof juga. Ini Om. Ya. Ayu dibaca
ismul istifham lil aqil wa ghairil aqil wa ismul ladzi ba'da mudhaf ilaihi. Lepasnya mudhaf. Ayu adalah Ayu adalah kata untuk kata tanya untuk benda berakal atau tidak berakal, dan isim yang terletak selepasnya berkedudukan sebagai mudhaf ilahi. Nah, itu saya paham insyaallah. ayatnya ayu Ayu tullabin kharaja. Para pelajar mana which ah, okay. para Okay. pelajar mana yang keluar? Pelajar mana yang keluar? Okay. Dibaca dhamma rafa dia. Rafa. Ya kan? Ya. Sebab Ya. bukan sebagai maf'ul bihi. Ayu talibin kharaj. Oh, sebagai maf'ulun bihi. Kalau Oke. tadi Aha. kalau tadi kan maf'ul bih. Atau dibaca kasrah boleh. Ketika ada huruf jarfi atau bi. Ajar. Ya. Kalau huruf jar di baris bawah. Bi gitu. Bi ayyi. Oke. Itu huruf jar. Ya. Bi ayyi qalamin Bi ayyi qalamin katabata. Oke. dengan Itu saya paham insyaallah. Aha. Oke. tadi baca fathah sebagai maf'ul bih. Ayya Ayya. Oh, oke. maf'ul bihi dari Oh. tadinya qara'ta. Qara'ta kan butuh objek. Ya. Jadi boleh Oke. berubah. Boleh Ay. ayyi boleh ayya dalam ayat Ayya. tergantung kedudukannya. Berarti itu Ustaz, kalau fi'il madinya itu bersambung ya, Tat ya? Nah, ada fil Baru madis. seperti itu kan dengan ta mutaharikah, baru Mm. ai-nya itu menjadi nasab ya. Hmm. Yang tadi ayyut tulabi tadi kan. Ayyut tulabi kharaja. Tapi ada tadi Ustaz saya tulis. Oh, ayya. Oh, ayya suratin. Karena Oke. fi'ilnya itu bersambung. Fi'il Fi'il sambung. bersambung Oke. dengan tak mutaharikah. Ada tak Oke. ya kan? Insyaallah. Ayya. Ya, nanti saya ulang dulu. Oke. Nah, Maaf jadi Ustaz. ayya di sini. Jadi ayya di sini sebagai maf'ulun Ulun bihi. Bihi. Wah, bihi. ya. Wa huwa mudhaf. Mansub baca mansub fathah ayya. Kitabin mudhafun ilaihnya. Ya kan, Om? Istifham. Oke. Yang mana? Oke, insyaallah. Ya, paham ya? Oke. Ya Ustaz. Ayyu. Ya Ustaz, insyaallah diulangi balik Ustaz. Maaf. Minta penjelasan. Ya, afwan Ustaz. Ya, Apa? saya Ustaz. Terima kasih udah baca. Oke, alhamdulillah. Fungsinya tuh ayyu yang mana? Ayah yang mana? Hmm, which one? Minta Fungsi meminta. Oke. penjelasan definisi, identitas atau penunjukan baik berakal Terus itu menunjukkan maupun baik tidak berakal berakal. atau tidak. Ayyu muslimi Khairun. khair. Ayu. Baca Muslim ayyu. mana yang lebih baik? Rafa'nya. Mudah. Jumlahnya Rafa. jumlah ismiyah. Soalnya Hmm. jumlah ismiyah. Oke. Ya. Mubtada khabar. Mubtada khabar. Ya. Tanya, Mukardina berarti Ayu ini mabni ya Ustaz? bukan mabni mu'rab sebelum Ada ayat. Mahal nasbin ya? bukan mabni mukardina. Kalau mabni kata tetap. Ini kan bisa berubah. Ayyu ayya ayyi Ayat. Mu'rab berarti. mu'rab. Kalau ada huruf jar li menjadi li Ayat. Iya. li ayyi Suratin. ya kan? Kasrah mukardina kan?
Nampak. Ma, mu'rab dia enggak, bukan mabni. Saya berubah-ubah. Ayu, ayya, ayyi. Syukran. Ya. Mau lagi ya? Wan. Mukardina sekarang berdua ya. Teraksi Nampak. dengan Umu Aiza mungkin. Mana Ustaz? Mukardina al-um. Ya. Mata raja'ta minal madrasati ya bunaya. رجعت قبل نصف ساعة. Aina uhtuka Maryam ama raja'at. أنا ما رأيتها. Nah, maza qara'tal yawma. Bagus. قرأت اليوم درسا جديدا في الفقه. Fahimtuhu. Anta. Fahimtahu. نعم فهمته جيدا. Ama qara'tal Qur'anal yawma. Bagus. بلى بلى قرأت سورة الرحمن وحفظتها ففرح بي المدرس كثيرا وقال إنك أحسن طالب في الفصل. Masya Allah. Zadakallahu ilman. Ya bunaya. أغسلت قمصاني يا أمي. Naam. Wasaltuha wa kawaituha. Khudh hazal qamisa. هاتي زكاة يا أمي زكاة أجمل من هذا. Masih تدخل مريم. السلام عليكم كيف حالك يا أمي وكيف حالك يا أخي. Waalaikumsalam. Ahlan ya binti. Mata kharajati minal madrasati. خرجت بعد صلاة الظهر. Aina zamilatuki. Aminatu wa Fatimah wa Su'ad. بعد الصلاة. an hmm. Mukardina. Ya binti. Ya binti. Akhuki. Hafiz. Hafizah surat al-Rahmani. Ay. Ayah. Ayah suratin hafizti anta. أنا Anti. حفظت Hanti. أنا حفظت سورة الحديد Bagus. وهي أطول من سورة الرحمن. وكذلك حفظت 16 آية من سورة النبأ. Masya Allah. Inaki talibatun mujtahidatun. Ana masruratun biki. Azahabati ilal makatal yaumah. نعم ذهبت. Maza qara'ti hunaka. قرأت مجلة من باكستان اسمها الإسلام. Bil lughatil arabiyyati hiya. لا هي باللغة الإنجليزية. Zahabati ilal mudirati. لا هي ما جاءت لا هي ما جاءت اليوم. Lima. أظن أنها ذهبت إلى مكة. Bagus. Syaribti syaya. لا ما شربت. Lil khadimah. Hati saya ya Laila. وهاتي وهاتي قطعة خبز أيضا يا ليلى أنا جوعى. Nah, Maiza bagus. Mukardina juga. Saya Ada yang tanya difahami? Boleh, Om? itu fi'il amr ada fi'il madinya kan?
Enggak, dia hanya berbentuk satu bentuk saja, fi'il amr saja, Om. Ya. Hati. Ya, fi'ilnya terbatas hanya bentuk fi'il amr saja, tidak ada madinya. Hati. Untuk perempuan apa, Om? Pakai ya ya. Hati, hati. Hmm. Untuk laki-laki ini hati fil amr, ini al kasr. Muannas hati, ada ya. Ya apa tuh Om namanya? Ya, mukhatabah. Ya mukhatabah. Asalnya hati. Lagi Madinah, Cukup kan? Muaiza, paham? Insya Allah paham. Allah Muaiza bagus ya. Barak deh ya. Barak fikum Om. Oke, barakallah. Ukhtudini, ukhtudini mungkin Ustaz. dengan Ummu Fatimah ya. Ummu Fatimah, Apa Ustaz? Ummu Fatimah al-ummu, Ummu Fatimah. Adab sustadisu al-um. Mata roja'ta minal madrasati ya bunaya. Raja'tu qabla nisfi sa'atin. Aina uhtuka Maryamu. Amma roja'tu. Amma Ulangi Om. roja'at. Bagus. Aina. Ulangi Ustaz ya. Hmm. Aina. Aina uhtuka Maryamu. Amma roja'at. Betul. La la adri ana ma ra'aituha. Mada qara'tal yauma. Qara'tul yauma darsa qara'tul yauma darsan hadidan fil Jadi fiqhi. dan Jadidan. dan Apa Ustaz? Qara'tul yauma darsan jadidan fil fiqhi. Afahim tahu. bagus Om. Naam, naam, fahim tuhu jayidan. Betul. Amma qara'tal Qur'anal yauma. Bala qara'tu suratar rahmani hafiz tuha fariha biyal mudarrisu kathiron Mm-mm. Waqala wa qala innaka ahsanu talibin fil fasli. Masya Allah. Jadakallahu ilman ya binti. ya bunayya. Astagfirullahaladzim. Masya Allah. Jadakallahu ilman ya bunaya. Agosalti qumsani ya ummi. Maam. Gosal tuha wa kawai tuha. Kul. Hadal komiso. Ati zaka ya ummi. Zaka ajmalu min hadha. Masih. Tadkhulu Maryam ma. Mm-mm. Gitu. Assalamualaikum. Masih di ini. Assalamualaikum. Kaifa haluki ya ummi? Wa kaifa haluka ya akhi? Mu Fatimah. Waalaikumsalam. Ahlan ya binti. Mata kharajti minal madrasati. Kharajtu ba'da salati dhuhri. Aina jamilatuki Aminatu wa Fatimatu wa Su'adu. Ana ma ra'aituhunna ba'da salati. Ya binti akhuki hafidha surat ar-Rahmani. Ayya surati hafidti anti. Ana hafidtu suratal hadidi
Wahia atwalu min suratir rahmani. Betul. Wakadzalika hafiztu sitta asyurata ayatan min suratin nabai. Betul. Masya Allah. Innaki tolibatan Thalibatan. mujtahidatun. Ana masu wa waratun biki. Adhabti ilal makata. Ilal maktabati gitu. Adhabti ilal maktabatil yauma. Naam, zahabtu. Mada qarotin hunaka. Qara'tu majallatan in Pakistan ismuha al-Islamu. Abil lughatil arabiyyati hiya. La hiya bilughatil inkiliziyyati. Adhabi ilal mudirati. Adhabati. Adhabati ilal mudirati. La hiya ma ja'at al-yawma. La hiya ma ja'atil yawma. 5. Azunnu annaha zahabat. Azunnu annaha zahabat ila Makkah. Asaribtis saya. La ma syaribtu. Lihodimati. Hatis saya ya Laila. Wahati qit'ata khubzin aydan ya Laila. Ana jau'a. Bagus. Tuh ini Ummu Fatimah ada yang belum difahami? Ummu Belum ada Fatimah pertanyaan sih Ustaz. Belum ada ada? kayaknya Ustaz, masih diulang-ulang. Belum ada untuk saat ini. Bagus, syukran. Ahwan Ustaz. Barakallahu. Afwan Ustaz. Barakallah Ustaz. Sambung. Sudah waktu. Muasaknya izin. Ummu Hasanah yang ingat dengan Ummu Sidqi mungkin? Ummu Hasanah. Naam Ustaz. Ummu Sidqi, Ummu Hasanah al-Um. Naam Ustaz. Mata raja'ta minal madrasati ya bunayya? Raja'tu qabla nisfi sa'atin. Aina ukhtuka ya Maryam? Amma raja'at? Aina ukhtuka? Oh, aina ukhtuka Maryamu? Amma raja'at? La adri ana ma ra'aituha. Maza qara'tal yawm? Qara'tul yawma darsan jadidan fil fikhi. Afahim afahim Anta. Naam. Afahimtahu? Naam, fahimtuhu jayyidan. Amma qara'tal Qur'an al-yawma? Bala qara'tu suratar rahmani wa hafidtuha. Fafariha biyal mudarrisu katsiran. Faqala innaka ahsanu talibin fil fasli. Masya Allah. Zadakallahu ilman ya bunayya. Agosalti kumsani ya ummi. Naam, wasaltuha wa kawaituha. Khuz hazal qamisa. Hati zaka ya ummi. Zaka ajmalu min hadha. Masih. Tadkhulu Maryamu. Assalamualaikum. Kaifa haluki ya ummi? Wa kaifa haluka ya akhi? Waalaikumsalam. Ahlan ya binti. Mata
kharajti minal madrasah? Kharajtu ba'da salati zuhri. Aina zamilatuki Aminah wa Fatimah wa Su'ad? Ana ma ra'aituhunna ba'da salati. Ya binti, akhuki hafidha surat ar-Rahman. Ayya suratin hafizti anti? Ana hafiztu suratal hadidi. Wahia atwalu min suratir rahmani. Wa kadzalika hafidtu sitta asyrata ayatan min suratin nabai. Masya Allah, innaki talibatun mujtahidatun. Ana masruratun bik. Azahabti ila maktabatil yawm? Naam dhahabtu. Maza qara'ti hunak? Qara'tu majallatan min Pakistana ismuha al-Islamu. Abil lughatil arabiyyati hiya? La hiya bil lughatil inkiliziyati. Azahabti ilal mudira? La hiya ma ja'atil yawma. Lima. Azunnu annaha zahabat ila Makkah. Asharibti syaya? La ma syaribatu. Lil khadimah? Hati asyaya ya Layla. Wahati qit'ata khubzin aidan ya Laila. Ana zaw'an. Sedikit ada pertanyaan. Insyaallah nggak ada Ustaz. Hasanah, hal indaki soal? Enggak Ustaz. Tadi aja tuh 5 itu saya 5. Hak saktah dia. Oh. Khusus untuk perempuan gitu Ustaz. Enggak harus umum. Oh. Bisa kita juga. Oh, nah. Saktah untuk menghentikan suara kita. Nah, sebentar. Hak saktah namanya. Nih. Dibolehkan menyambung kata lima dengan dengan hasakta. Kenapa kamu keluar lima kharajta mudir? Sama juga nih 5. Kenapa? 5. Bukan hak domir ya. Iya Ustaz. 5. Ada lagi? Udah. Hasanah. Iya. Nggak biasa soalnya. Kan biasanya 5 gitu. Nah, barakallahu. Barakallah. Baik Ustaz. Ummu Umar ada Ummu Umar? Hadirah bagus. Nah, Ustaz. Dengan Ummu Syifa. Ummu Syifa ada? Ada Ustaz. Ummu Umar. Al-Ummu. Al-Ummu. Mata rajakta min madrasati ya bunayya? Raja'tu qabla nisfu ya sa'atin. Qabla nisfi. Raja'tu qabla nisfi sa'atin. Bagus. Ukhtuka Maryamu ama raja'at? La adri ana ma ra'aituha. Maza qara'ta al-yawma? Qara'tu al-yawma darsa jadidan fil fiqhati. Fil fiqhi. Fil fiqhi. Fil fiqhi. Bagus. Afahimtahu? Naam ahimtahu jiddan. Naam. Fahimtuhu.
Naam, fahimtu jiddan. Fahimtuhu gitu. Oh, naam, fahimtuhu jiddan. Jayidan. Oh, jayidan. Amma qara'tal Umi, Qur'ana yawma. bala qara'tu suratir rahmani Orang wa kalau tuh hafidtuha. mau syifa Oh, itu dia artinya kan membaca oh, kan? nggih. Membaca apa butuh? Qara'tu qara'tu suratil Nah, rahmani wa surata mansub fathah. oh mansub. Oh, qara'tu suratal ar-rahmani wa hafidtuha nafa fafariha biyal madrasati. Bukan madrasati, mudarrisu, guru. Mudarisi ya Ustaz ya. Mudarrisu Fafa famil pelaku dia dari oh, fariha. oh fafariha biyal mudarrisu. Akhiran. Qala innaka ahsanu. Oh masih saya Ustaz. Masih Wa qala masih innaka ahsanu tolibin ya Ustaz. betul. Tolibin fi fasli. Betul. Masya Umi Allah. Zadakallahu ilman ya bunayya. Gosalti kumsoni ya Umi. Naam, wa salatuha wa qawaituha khuz hazal qamisa. Hati daka ya Umi daka ajmalu min hadha tadkhulu Maryam. Nah, Assalamualaikum ini kaifa halu betul oh betul. Maryam. Terus Assalamualaikum kaifa haluki ya Umi wa kaifa haluka ya akhi. Waalaikumsalam. Ahlan ya binti. Mata kharajti minal madrasati? Aradtu ba'da salati dhuhri. Aina zamilatuki Aminatu wa Fatimatu wa Su'adi? Ana ma ra'aitunna ba'da salati. ma ra'aituhunna. Oh ya. Ana ma ra'aituhunna ba'da salati. Ya binti, akhuki hafiza surat al-Rahmani. Ayya suratin hafizti anti? Kurang ke atas Ustaz. Saya pakainya HP. Ana hafidot Ada hafidu. Ana hafidtu suratal hadidi wahiyya atwalu min suratir rahmani. Wa kadzalika hafidtu sita asrota ayatan min suratal nabai. Min harfu jar min surati min suratin nabai. Masya Allah. Innaki talibatun mujtahidatun. Ana masruratun biki. Azahabti ilal maktabati al-yawma? Naam, dahabtu. Maryam. Maza qara'ti hunaka? Qara'tu majalatan min Pakistana ismuha
Assalamu. Al-Islamu gitu. Oh, al-Islamu. Abil lughatil arabiyyati hiya La hiya biligo bilgo Bil lugha. biligoti bilugotil inkizilati. Iya, Ustaz. Bil lughatil ingliziyah. Bilugoti inkizilati. azahabti ilal mudirati La hiya ma ja'at al yaum. bima Adunnu annaha dahabat ilal makata. asyaribti syaya Lama saribtu. lil qadimati hati syaya ya Laila Wahati it'at it'atu khubzi aidon Lagi, ya lagi Om. Laila. Hah? Wahati itu tulisan Betul. wahati kit'ata khubzin aidon ya Laila ana jau'a. Nah, ya, Syifa. Apa Ustaz masih ini jarang Kalau ini. kalau kalau udah lama nggak hadir, jadi lupa seperti itu biasanya. Nggak lama hadir, terus hadir, makin lama jadi nggak inget lagi. Nggih Ya kan Om? Ustaz. Nggih Ustaz. Harus Padahal suka harus nyimak. kejar, harus kejar lagi, harus banyak nyatet lagi. Nggih Ustaz. Berikutnya, syukran Ummu Umar juga. Ummu Afwan Ranti, Ustaz. Ummu Sudah Ranti ada Ustaz. dengan Ukhtun Nur. Ada. Ukhtun Nur ya. Naam Ustaz. Ummu Ranti mungkin. Mata roja'ta minal madrasati ya bunayya. Raja'tu qabla nisfi sa'atin. Aina uhtuka Maryamu ama roja'at. La adri ana ma ra'aituha. Mada qara'tal yawma. Qara'tul yawma darsan jadidan fi fiqhi. Nah, Fahimtahu. Na'am fahimtuhu jayyidan. Ama qara'tal Qur'anal yawma. Bala qara'tu surat Bala qara'tu surat ar-Rahmani wa hafidtuha wa fariha biya mudarrisu kathiran wa qala innaka ahsanu talibin fi fasli. Masya Allah. Zadakallahu ilman ya bunayya. bagus. Aghasalti qumsani ya ummi. Naam ghasaltuha wa Nah, kawaituha wa kawaituha khud hadal qamisa. Hati dzaka ya ummi dzaka ajmali min hadha. Zaka ajmalu. Dzaka ajmalu min hadha. Masih. Tadkhulu Maryam. Assalamualaikum. Kaifa haluki ya ummi wa kaifa haluki ya akhi? Nah, Waalaikumsalam. Ahlan ya binti. Mata kharajta minal mata mada.
Mata, Mata. ulangi. Ya binti mata kharajti minal madrasati. Betul. خرجت بعد صلاة الظهر. Aina zamilatu ki aminatu wa fatimatu wa su'adu. Betul. أنا رأيتهن بعد الصلاة. Ba'da salati. Oh, نعم. أنا ما رأيتهن بعد الصلاة. Bagus. Ya binti Ustaz, Akhuki. akhuki wa hafidha surat ar-Rahmani ayya suratin hafidha hafidti anti. Bagus. أنا حفظت سورة الحديد وهي أطول من سورة Iya. الرحمن. Jangan kasar-kasar terus. Dhamma. وهي Atwal. أطول من سورة الرحمن. Bagus. Masih. وكذلك حفظت 16 آية من سورة Ayatan. Tamyiz ya. من سورة النبأ. Masya Allah, innaki talibatun mujtahidata. Sama Om. Taat ya. Talibatun. Masya Allah, innaki talibatun mujtahidatun. Bagus. Ana Ana masruratu biki Mm. adhab ilal maktabatil yauma. نعم أبدو. Mada qara'ti hunaka. قرأت مجلة من باكستان اسمها الإسلام. Bil lughatil arabiyyatu hiya. Sama. لا Nggak ada. Majrur juga umuranti. Abil lughati. Bil lughatil arabiyyati hiya. Nah, لا هي باللغة الإنجليزية. bagus. Adhabati ilal Adhab. adhabti ilal mudirati. لا هي ما جاءت اليوم. 5. أظن أنها ذهبت إلى مكة. Syaribtil syayya. لا ما شربت. Lil khadimati hati as-sayyaya Laila. وهاتي قطعة خبز أيضا يا ليلى أنا جوعى. Khubzin. وهاتي قطعة خبز أيضا يا ليلى أنا جوعى. Bagus. Umuranti. Nur, ada pertanyaan? Yang belum difahami ada? Umuranti? Nur. Belajar ya Apa? nek baca masih sedikit paham tapi untuk apa ya menjabarkan ini itu saya masih bingung. Tapi sedikit saya Ada paham. bertahap. Sedikit demi sedikit ya, bertahap ya. Insya Allah Ustaz. Jangan harus hadir terus ya, kalau nggak sakit sehat. Yang berasa. Yang penting apa namanya konsisten, terus ditekuni Om belajar.
aktif, fokus. Ingat, Iya. kalau habis belajar jangan dilupakan bukunya, jangan dibiarkan tidak dibaca sendiri. Ada waktu luang, dibaca-baca, dicari apa namanya yang belum paham, dilatih sendiri gitu Om. Nah, Ustaz. Jadi selain belajar di Zoom, dia juga harus aktif, punya waktu luang, memberikan waktu untuk merojah, menelaah sendiri, diasah. Waktu Nur ada Nah, Ustaz. Insya Allah paham Ustaz. aktif belajar ya, waktu Nur ya. Nah, Selain hadir, dia aktif belajar sendiri, baca-baca, buka kamus. Itu. Sampai sini mungkin jumpa kita. Ummu Asoka simak, Muratu juga. Jumpa lagi insya Allah hari Jumat depan. Semoga Allah Ta'ala tambahkan kita semua ilmu yang bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Jazakallah khairan warahmatullahi katsiran Ustaz. wabarakatuh. Ma'assalam. Jazakallah. Salam.